Jotron hambai tini belai nang kukmani video tui peke jotni bagai nai tongdi nini tabu pusakanggo je exam nini exercise ni abon pore nini combine ni tabu already obo seitui tabu pusakanggo combine ni miscellaneous revenue by nini uh, election inspector orowo preliminary exam tongo conventional ba writing main exam nike orowo exercise hongkai why saino nini exam anpore interview orowo je conventional type o tongmani report tell letter writing essay paragraph writing ekai miscellaneous puso hongka hongkai abo main exam bo prelim bo hongka hongkai purata purano compulsory nini MCQ কিন্তু prelim pass hongma bai main pass hongla o je conventional ba nini writing skill nangnai hingkai sing tini letter no tui nailainai an preseng essay ba paragraph nailiana eke orowo nini miscellaneous post obo nini preliminary exam obo narokjatno saimana obo eke main exam bokai iko paragraph writing letter writing puila paper 1 100 ni draft khainero summary precis ba nini comprehension oborok nini 100 ni obokai main exam gata nini paper 2 hongkaito nini general study paper eke orowo letter nini miscellaneous puso paragraph te letter eke orowo exercise paragraph te letter bolte essay te letter eke sing tini letter nailainai letter orowo conventional nini orowo naidi ang setup khaikya 50 letter obo je কোনো exam bo nangnai nini exercise simia exercise hindi nini miscellaneous post hindi TCS TPS grade 2 hindi tabu besakango phainai eke obo haike 50 ta eke nung orowo 50 ta nung study khaikya ba bini kompano jadi khaimia hangkai khaikya nini orowo 4 ta riwo ba 3 ta riwo hingkai nung purata purano common klainai puratano karon jeta oro askai jasai khaijak eke ang sekango list punukana letter ni 50 letter list ang sekango punuka eke tini hingkai bomaikai seinani obo eke o material available narok nahar mano kesang kesang tolawo description box o call number tongo call khlaikaino manthanai je PDF nahar mano yakaiba print khaijak nahar mano kuno wanan kri botike sinai obaike naithok khlaioi seinai ekorowo এরপরে ইয়াঙ্গ today editor da tripura tamiko je orobo mention khajak tongana bo newspaper o sinani khajak kri hingai nang je kono local no city erbe subject city sir madam city erba puila request nini naithokai city বিভিন্ন type মাইকেন সিনেকা তেব নাইতকাই সিমানো যখন অনেকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নোক থাকানা নংনি নি মটেকাই সিনানি খাইখিদি আনপ্রে বডি হ্যাঁ নাইদি আনপ্রে নিনি লাস্ট কনক্লুশন পাইকে হাঙ্কাই nini thank you iko borika eke obon pore nini municipality corporation obo oro rinani bibinno type ni iko obo hike naithok laioi angko nang suimano ha nini cyber crime oborong ni dok jeta iko naithok naithokai nang obo hike suyoi presentation khaikya nang 20 ni bising 20 maya phano nang jesa khaipano nini 15 to nang manai no naithok khai kuno banan spelling nini amon pore nini sentence standard khai jodi rikha hangkai bibinno type ni obo nini শুধুমাত্র exam ni bagai simya je kuno letter sitani o 50 ta oro different type ni tongo or different type ni letter nang idea mantanai eke nini editor ni kaiseriwana official ni kaiseriwana je কোনো একটা type ni nang serenggai mano
50টা যত নাঙ্গিয়া এটাকে আরো 50টা রিমানি বলতে নং যে কোনো কাজ চুকঠু বলতে নিনি আরো পার্সোনাল যে সাপরক নিফানো অব দরকার এখানে নং অব নাগিয়ে নং অনেক অনেক কিছু সোরঙ্গই মানো নাদে আরো বসুক স্ট্যান্ডার্ড ট্রান্সপোर्ट অফিসার ন সুইমানি নিনি বডিকে ফর পাবলিক ট্রান্সপোर्ट ফেসিলিটি अब नाइथक लाइए अबाइके सैजाक नङाबो अबाइके निनि एग्जाम प्रेजेंटेशन खाइके निनि अंगै थांनाय उ लेटार एकाय अरबो लेटार नों 20 एरपरे एसे अंको एके आं ताबु अरबो सुकांगो फुनुका हाइबेना आं ताक लेटार नि अरबो लिस्ट फुनुकानो निनि 50টা অর যে লেটার 50টা লেটারনি লিস্ট 50টা লেটারনি লিস্ট এক অরব 50টা লেটারনি লিস্ট নিনি অরব নং লাইন টু লাইন নং অব স্টাডি খাইদি বা যে কোনো গব নং অব দরকার নিকা পয়লা रोड एक्सीडेंट नि जों ताइसिं नायमानि म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन আগরতলা रिगार्डिंग पोर सैनिटेशन अबर माने বিভিন্ন টাইপনি अब एके निनि 4টা বা 3টা টাইপ नि দিব অ যে টাইপ नि যে কোনো একটা টাইপ नि नों सोरंदि और 50টা नि बिसिंगो नों आरामसे गं थानाय एके अरब अब निनि आं सेकांगो फुनुका एंका केबा जदि नुक यां तो आंकाबा अब हंका हंका एसेनि एसे हंका जेटा রিসেন্টলি ও চিনি যেটা দরকার বা নিনি হিউম্যান চিনি ব্রক বাই যে রিলেটেড অবন এসে অপঞ্চাশটা এসে নট অনলি এক্সারসাইজ নি বাগै সিমিয়া নিনি কম্বাইন মেন एग्जाम नि बागै টিসিএস টিপিএস ग्रेड 2 रंग नि बागै अबब एके अबहायके नों स्टाडि क्लाइदि स्टाडि स्ट्रंग भाबे क्लाइदि एके बिनि साथे साथे निनि आं साइरिवाना नरक कालेक्शन कन्वेंशनल सिमिया निनि मॉक टेस्ट पेपर माननाय एरपरे एक्सप्लेनेशन पेपर माननाय अब हमका मॉक टेस्ट पेपर एरपरे एक्सप्लेनेशन पेपर एके प्रत्येकटा साका एक्सप्लेनेशन तला एमसीक्यू अब हाइके खलाइजाक नरक कालेक्ट खाइमानो एके बमाहाइके एक्सरसाइजो पास नाय हिके अब हाइके नों सटिक प्रिपारेशन जदि नाहाकाय नों पास खाइमाननाय तै मिसप्लानियास पोस्टनि जे कन्वेंशनल टाइप नों मानियांनाय प्रिलिम पास नाय ठीक আছে কিন্তু मेन फेल थानाय तामंगै हिंगाय राइटिंग स्टैंडार्ड खाय जदि राइटिंग खालामिया सेकांबारिया सटिक राइटिंग स्किल बा प्रिपारेशन नाहाजागिया हंकाय नों प्रिलिम पास नाय बार बार प्रिलिम पास नाय কিন্তু मेन पास हंला কিন্তু म हंगा वाइसा बाइसे परीक्षा एक्सरसाइज आपनि बागै नरक एनरोल खालामानो रेगुलार क्लास आं नरक नुखना 1 तारिख एप्रिल नि वाइसना 1 2 3 4 कंटिन्यू एक मास अब पाइके हांकाय मे वरी रिसाबाना 1 तारिख मे नि डेली क्लास डेली होमवर्क डेली मॉक टेस्ट सक्सेस नि बागै इके जारा नों अरबो टाउनो तंगिया मिनि नगो इंटरनेट मान खाइनंगो आं सफ्टवेयर दामी जे एप्लीकेशन नाहाजाक अब नों भिडियो कॉल खाइमा हाय नगा आसुक तैनो जे 7:30 आराम से नों क्लास खालायमाननाय कुनो वानान ग्रै 7:30 हंखायनो नों क्लास एलार्म रितन्दी अब कुनो लिंक पाठांना नागिया नों 7:30 आ जे एप्स हाब खांगायनो डायरेक्ट लाइव आं असुबिदा बादे डेली क्लास अरबनिनि मिसप्लानियास पोस्ट ताबुक 2 मास तंको हिनमानो जारा मिसप्लानियास पोस्ट नि रिजाल्ट प्रिलिम पासिंग मा बाय इंगला मेन एग्जाम ते प्रिलिम नि बागै एनरोल खाइपायदि आं बार बार साजाक फियाबा अनेक जन काहाम जिनिस न अंक यां तंगयो काहाम जिनिस थाना निकाय लै तंगयो जखनटे फेल रंफरो आप्रसे अंकओ एकाय नों सकांबारे ना सजा खायै निनि तामो तामो उइक बबो जागा नों उइक दं अब नायै रिसोर्स पार्सन बाय स्रंना नांनाय
engke nangdi krengdi sung sajakbai ang barbar sawo engke ang tini o letter conventional ni phunuka bini sate sate oborok jotono strong babe norongno alert di dikha nang success khaina hangka hangkai nangoi tongdi nangoi srungsukdi mane nini je weak tongmani abono sekangbariya no poriskar khai strong khai paidi engke nang tikina nang sudo GK MCQ bi simi srungtang kha main exam ni bagoi nang detail bo srungya prelim pasang na kintu chakri mangla tange main ji pasang yang kai main an para personal test prelim main personal test jora nang porata ekta enrollment khai kya kai no nang waisena personal test jora guide nahari mano waisena personal test jora kono monthly fee nangya শুধু enrollment ba admission fee simino aboni bagai tola description box call number tongo call khlaidi call khlai baini bekani kok sadi enroll nahadi iya khaiba tegaisa onek jon borok nangjagya admission khaina nangjagya শুধু study material simi nangjago minimum charge roi nang study material collection khaimano nini oro jesa nini conventional ungthu nini MCQ ungthu te sate sate mock test paper descriptive ba explanation paper obanong jotono mannai erpore barbar nang mock test ready ekai nong success nai tangi hingkai nini success hingkai je sung sajakni success ba nini success bolte sini jotono success on bagai strong study nanan bagai jotono alert tini ang je o je letter ba nini orawa ang phunuka ang sekangobo phunuka obahaike writing khlaidi nini damaging strict law against corruption most important ikobro kari nini bibinno type ni orawa bibinno type ni nang seina rong thanai ba seimanai ঠিক আছে একাই আং ও ইনফরমেশন দিওই जों साजाकबाय krengdi te share khaidi joto pare share khaimanjak tangai hingkai nini a kaisa click khaima bai nang onek jon borokno help khlaioi mano ba help khaio hinmano nini kaisa yasi click khaima bai nang onek jon borokno help khaio onek onek borokno help khaio ekai nang obo to srungmani jisai success ni বিষয় obo video manman log loge joto para share khaidi tanga onek jon borok saimiang tongo একে পমাইকে প্রিপারেশন খাইনানি তাঙ্গে হিংকাই তাবুক সঠিক ঠিকভাবে প্রিপারেশন যদি খায়াকাই চিনি জব বা মায়াং থানায় জব মায়া বলতে চিনি বহুত বহুত প্রবলেম থানায় গভর্নমেন্ট জব মাস নাঙ্গো তাঙ্গে হিংকাই অব জব সারাসং নং বহুত কষ্ট খাই পরীক্ষা স্টাডি খাইকে কিন্তু তাবুক তেখিচা কষ্ট খাইয়ে স্টাডি খাইনাসিমছে সঠিক অঙ্ক লাইনতে ঠিক আছে engkai aboni bagai ang sanai tolawat description box call number tongo call khaimano ekta habya kaite kaisa baini bekane kok kok saimano boma hike nahanani hingkai nang kok sadi erpore kok sakai nang nini PDF phano nang nahamano PDF non send karikan paika ekai nang print nahanani ke print nahamano kuno wan ঠিক আছে